السلام عليكم. وبحال اللي كنت كنتسناها الماتش ما كانش غيكون سهل. لو بيرو داروا ان بون ماتش سورتو ديفونسيفمون، كانوا واقفين يلعبوا بخمسه اللور، ما خلاوناش بزاف ديال لي زيسباس. بحال بان لي في بروميير ميطون كنا في مستوى ديالنا، طلعنا الريتم، وصلنا بزاف للكاري، جاونا دي سيتوياسيون اللي كان خصنا باش نحلوا الماتش نماركيو باش نسهلوا الماتش علينا. En deuxième mi-temps, match اخر دخلوا لعنا، جاو يبريسيونا، عذبونا شويه، دوزنا كار دور ولا 20 مينوت شويه كومبليكي، مي واخا هيدا ما وصلوش الشبكه. يمكن بونو ما نعرف ولا عنده دي تير او بوت كونتر لوي اليوم. ابخي مع لي شانجمون كنا باغيين نمشيو نماركيو. ليكسبولسيون ديال سوفيان ما عاونتناش، من بعد لعبنا ا 10 كونتر 10 ماتش اخر. مي je suis satisfait du match صراحه. à part l'efficacité offensive كنت باغي نشوف الدراري، شفت ابدي، شفت ابو قلال، دخلنا ضروري، اقنوس encore aujourd'hui. Donc c'est bien pour le futur باش نشوفوا les possibilités ديالنا مع l'effectif ديالنا. après voilà ما كانش حكيمي، ما كانش ناحي، جربت زياش في le milieu اليوم. Voilà, on a fait des tests. C'était le moment بالنسبة لي نجربوا شي حوايج اليوم. Donc à l'arrivée, on perd pas, on prend pas de but. Manque d'efficacité, mais ça arrive. Non, c'est pas son poste de prédilection, mais c'est une idée que j'ai depuis longtemps. À la Hakim, surtout en cours de match, voir s'il peut de temps en temps libérer le couloir pour un autre joueur offensif, pour être beaucoup plus offensif. Aujourd'hui, on est rentré quand même avec Abdé, Zakaria, Ziyech au milieu, Akannous et Nasseri. Donc on avait une équipe assez offensive, peut-être un peu moins équilibrée que d'habitude. Mais voilà, c'est un choix. Après, on a fini avec Ziyech en numéro 10. J'essaye d'essayer. Contre le Brésil, je ne pouvais pas essayer, mais il y a des matchs où je me dis que c'est le moment de tenter plusieurs systèmes, plusieurs postes à l'avenir. Donc voilà, mais après, voilà, aujourd'hui, je pense qu'en première mi-temps, Hatana Hakim, sa qualité de passe vers l'avant, sa maîtrise technique, voilà, c'est des idées. Après, on va faire le bilan de la situation d'Yelofat Post. Mais voilà, il faut que j'essaye des choses. Et c'est le moment. Avant la Coupe d'Afrique, il y a encore 6-7 matchs. Là, Medirtiach Lyoum, après une victoire contre le Brésil, avec les absences liées jamais je pourrais le faire. Après, même si on sait que le poste d'Yel Hakim, le mieux, c'est couloir droit. Bueno, como he dicho, es un partido después de 3 días, porque jugamos el sábado a las 10 de la noche en Marruecos, son las 12 en España. Entonces, con la recuperación, acabamos a las 2 de la España, llegamos aquí a las 6 o a las 7, queda un día y medio para preparar el partido. Y hoy, bueno, no vamos a hablar de excusas, porque es así, no somos musulmanes, pero las gente no han comido todo el día, comemos a las 8:40 y el partido empieza a las 9:30. Entonces quizás nos falta un poco de energía, quizás también mentalmente los jugadores se sienten un poco flojos hoy, pero la primera parte me gusta mucho, metimos mucho ritmo, pero a un momento sabemos que vamos a pagar este día y el viaje. Pero cuando no está a 100%, como el sábado, necesitas que no perdes y no coges goles, y hemos hecho el trabajo. Pienso que Bono no ha hecho nada hoy, y nosotros llegamos muchas veces a la portería, pero el Perú merece el empate. Ha hecho también un buen partido, bien colocado, bien concentrado. No quieren ganar también, pero al final es bueno un empate. Si me digas antes de los dos partidos que vamos a ganar uno y hacer un empate antes del Brasil y Perú, voy a firmar. Bien por la confianza, estamos fuertes y veo muchos nuevos jugadores también. Cambió muchos los jugadores de banda, no faltaba a Hakimi y a Unai. Veo otros jugadores y este partido son para eso, son para ver otros jugadores, otro tipo. Cambiamos un poco el estilo al final. Acabamos 4-2-3-1 y bien para el futuro, para aprender. Al final, lo más importante es seguir con la misma intensidad, la misma concentration. C'est ce que j'ai dit là en espagnol. Oui, je suis content parce que si on m'avait dit avant, quand d'ailleurs de jouer le Brésil et le Pérou,
pendant le Ramadan et de faire une victoire à un match nul, j'aurais signé, surtout dans l'état d'esprit. On a eu des bonnes phases de jeu, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, est-ce que je suis satisfait d'eux? ماشي سهل تدخل في هاد الفرقه، ماشي سهل تدخل ودير الفرق. راك مزيان حتى هما باش يتعلموا يهزوا شويه ديال الدقائق بحال ابدي، واحد اللاعب اللي جاي ابو قلال، دونك حتى هما باش يحسوا بالفرقه، وحتى حنا باش نثيقوا فيهم في الفيوتور خصنا نحطوا لهم مره دقائق، ولا ما حطينا لهمش هذا الماتش غيكون صعيب باش نحطوا لهم من بعد. دونك فوالا باش تحطي لي شويه اون ايدي تاع قنوس بالحق من بعد بحال اللي قلت ليكيليبر ديالنا عندنا واحد 11 اللي مولف يلعب بيناتو مع حكيمي مع وناحي، مي سي بيان اللي كيبقى فيا يمكن هو l'efficacité offensive. خصنا نجبروا un peu plus de solutions plus efficaces parce que ما نقدروش نوصلوا في les 30 derniers mètres بحال اللي كنوصلوا وما نتسجلوش surtout في le haut niveau, mais ça va venir. Et c'est pour ça qu'on fait ces matchs amicaux باش نكونوا beaucoup plus efficaces. هما اللي كيديروا الماتش وكاين بزاف د لا كوميونيتي بيروفيان هنا، دونك سي نورمال بحال اللي لعبنا على برا ومزيانه لينا باش حتى حنا نشوفوا على واحد الماتش على الاكستيريور كيفاش نقدروا نكونوا. مي سيتي ان بون ماتش avec un bon public، دونك انا بالعكس انا عجبني الحال باسكو فوالا ملي كتلعب مع الجمهور ديالك بحال في قطر ولا في الدار كتعطيك واحد اضافه. اليوم سيتي كونتر نو مي ما حسناش بلا بريسيون، بالعكس سيتي ان بوبليك بون انفون بحال اللي كنقولوا، كانوا كيشجعوا باغيين يشوفوا السبيكتاكل اللي ما كانش هما لي بوت باش هذا الجمهور هذا ديال بيرو ولا ديال المغرب يفرح. مي سي بيان ما يقدروش يتبعونا 50,000 ديما، دونك فوالا اللي جاو برافو عليهم.